नमस्कार साथियों। इस बार वीडियो छोड़ने में बहुत देर हो गई और देर होने की वजह थी कि इलेक्शन आ गया था और इलेक्शन की वजह से देर हो गई। मैं इलेक्शन में कैंडिडेट के रूप में 12/7/17 नंबर पीसी से खड़ा हुआ था। ये अभी वीडियो जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ, ये वीडियो का एक पार्ट ऑलरेडी इससे पहले आप लोग देख चुके हैं। शौहर के मारने के जुर्म में 302 का मामला था और ये 302 के मामले में हम लोगों ने जिस विक्टिम को सपोर्ट दिया, लीगली जो सपोर्ट उन लोगों ने हम लोगों से लेकर के लड़ाई की, तो इसमें विचारक जो है हमारे जज साहब जो है देखे कि ऐसा कहीं कुछ भी पाया नहीं गया, कोई क्लू नहीं पाया गया, चूँकि बिना वजह कोई भी औरत अपने शौहर को क्यों मारेगी, क्यों जहर देगी। और चूँकि मेडिकल रिपोर्ट से लेकर के सारा कुछ जो है इनके सपोर्ट में ही निकला, तो इसलिए ये लोग बाइज्जत बरी हो गए हैं और ये लोग अब काफ़ी खुश हैं। ऑर्डर का कॉपी भी मैं वीडियो में लगाऊंगा, आप देखेंगे। विक्टिम अभी खुश होकर के वो जो है अपनी ज़ुबान से जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं, सुनिए, फिर उसके बाद फिर बाद में मैं बोल रहा हूँ। আমি মীনাক্ষী মণ্ডল, আমার স্বামী পাপাই মণ্ডল। আমরা দুজনা মাসিমেশো বাড়িতে এসেছিলাম। আসার পর আমার স্বামী কিছু মেডিসিন খাওয়াতে ওভারডোজ হয়ে যাওয়াতে আমার স্বামী মারা যাওয়ার পর আমার শাশুড়ি মা আমার নামে, আমার মাসি মেশো তিনজনের নামে কেস করে থাকে যে আমরা তার ছেলেকে মেরে ফেলেছি, এরকমভাবে একটা কেস করার পর আমাদের একটা উকিলের ব্যবস্থা করেছিলাম। আমরা তো উকিলের ব্যবস্থা করা থেকে উকিল আমাদের থেকে অনেক টাকা পয়সা নিয়েছে, কাজও ঠিকঠাক করেনি। নেওয়ার পর আমরা পারছিলাম না, তারপরে থানায় অভিযোগ করার পর থানা থেকে আমাদেরকে বলে সংস্থার কথা বললে আমরা সংস্থায় আসার পর সংস্থা থেকে আমাদের ফ্রিভাবে একটা উকিলের ব্যবস্থা করে দেয়। উকিলের ব্যবস্থা করে দিলে সেই উকিলবাবু আমাদের কেসটা এমনি চালান। তারপরে আস্তে আস্তে সব কিছু ঠিকঠাক হলো। এখন আমাদের কেসটা মিটে গেছে। বল সোমনাথ বল। আমি প্রথমেই এই সংস্থার সমস্ত থেকে আমি নমস্কার জানাচ্ছি, আমাদের থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ আমাদের এই যে কেসটা আমরা খেয়েছিলাম, আমাদের কোনো অর্থ বা পয়সা কড়ি ছিল না। তো আমরা যথারীতি থানায় যোগাযোগ করি বড়োবাবুর সাথে, করার পরে বড়োবাবু আমাদেরকে এই সংস্থার অ্যাড্রেস দেয়। অ্যাড্রেস দেওয়ার পরে আমরা এই সংস্থা এসে স্যারের সাথে যোগাযোগ করলে স্যার আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে স্যার আমাদেরকে এই কেসটা দেখভাল করে উকিলবাবুর মাধ্যমে বিনা পয়সায়। আবার তারপরে আস্তে আস্তে কেসটা ট্রায়ালে হতে সাক্ষী করে আস্তে আস্তে আমাদের কেস থেকে খালাস করে দেয়। পুরো আমরা এখন কেস থেকে পুরো মুক্তি বিনা পয়সায়। আমরা একটা কেসে ফেসে গেছিলাম, সেই কেসে ফেসে যাওয়াতে এই সংস্থায় এসছি। এই সংস্থা থেকে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, আমাদের একটা উকিল লিখে দেয়। সেই উকিলের সাহায্যে আমরা বেগুজির খালাস পেয়ে গেছি। এই স্যারদের অসংখ্য ধন্যবাদ। স্যাররা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, এটা আমাদের খুব উপকার হয়েছে। আমার খুব গরিব মানুষ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্যার সংস্থা থেকে, এটাই আমার বলা। विक्टिम की ज़ुबान से आपने सुन लिया उनकी कहानी को, और इसके बाद मैं उनके ये जजमेंट कॉपी, ऑर्डर कॉपी जो है वो भी मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, इसे भी आप देखें। और इसके बाद दूसरी वीडियो, दूसरा केस बहुत जल्दी लेकर के फिर मैं हाजिर हो रहा हूँ। आप हमारे इस केस को देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है और लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। तब तक के लिए